شام خزيان مغبة أنا إيفان رومينا جوناس بشنتيتون الخرزة doing business in America. وديو بت همزمخ بعضت movie making business. احنا البرنامج داور اتفعلت بقتا بستيف مسك قد إلى producer خكتابل فيلمت The Acts of Apostle Thaddeus. وديو بتبقاهم بخاوت رايد جانن ميوقع بيلي هيدو قد إلى جو شيكاغو بيلي إلى خامن producer دا فيلمه. Billy بشنتيت الخرزة doing business in America. Shana Gano, thank you very much for having me. بعض دا فيلم هنزماخن خدشة بعض جانو خاقي. What's your experience in movies? I started off behind a camera for a school project, and partner D, Khori, my best friend, slowly but surely with lan khatrat la projects, Kiria, 5-10 minutes, go English. And then one day in 2003, I think it was, we decided to make an Assyrian movie, or the film Gisurit, Ano Khori Martin, Shurilan Mudale. I generally produce the movies, executive producer, produce the movies. Khori Martin is a director and writer. And we started a little production company. And that was it. In 3 years, with Lantla Filime, Gisurit. It was a very exciting time. It was Rabba Makhbalantewa. Billy فیلم زوزلو خون DVD زبونه و زبونتون حالا مزه؟ شارته هدیه لیتن اینی نپیاش گدو کنانه خکمه آنلاین بد لخ ويدا خوان کاپیز دخوا ويدا و بريقنا ولخ مزيدة إلو. نيجو كاني فيلم مغزية لو خون؟ كل الدنيا. أخ من خمياني وقمايا خرط خفلمت وانا طيمة خادوتا خرط أخ من خرط cost of happiness طيمة خادوتا خرط cousins بخلطة كل الدنيا مغزيوخ جو أستراليا جو يوروب كله أطروات يوروب مغزيوخ هلبت جو أمريكا جو كاليفورنيا تي أخوة تورلاك بخشاني تورلاك كوميونيتي سنتر أتخمندي توخ ثيتر تاما مغزيوخ طلبوا انتو فيلم تاما كل الدنيا فيلم بشيقنا. Film Ziza Zurizla. Did you guys make money? Yes, we did. هلبت من كد فيلم زوزة دقنيالا موتيلن يدوخينا اتوالا خاتخ منطقة بوش أو بروفيشنال هلبت أو فيلم قما you can imagine كما غلطة مش خخوة قاوة من أوديو من فيديو ولبلان رابا دوزو تامر الناخ وخنا هلبت فيلم متي رابا زوزة ناشا قاوة بوش تاوة منتيانا أخنا خشولا بوش تاوة منتيانا وهرد أنا بوش شابيرة بتاوة so رابا من دان زوزة متخوة جو projects خاطر script مجور script كتيبوتو مجانو خون يتفعلو خون script writer or you just guys made the movie as it went created it. على مارتن خوشابة إلى partner دي جو strategic entertainment دانا وأوني وكاتاو director. He had a lot of ideas, a lot of تخمنيات, a lot of beautiful scripts that he wanted by Matiwa, by Katua. ولتوالا نورخا قد أدخوالو أدخل جميلا موضة كنت خاقم لبلا خشولة جاني وجميلا موضة وشريان وادا فيلم سو مرتن رابا منو كتيبو وبجاني. Any actresses ميكا مشخيتوما؟ لاوي بسيمة جوتمانية بلكي تخريتون وتوالا رابا ثيتر توالا رابا دراما خازيتون وجو تي في سو فيلم قاما يا خشنا نتفقلن بدن تري طالانة دي رابا famous رابا very good actors جيمي خناني شو هلبت دي بخشان أريزونا لو تلن لخ أبي سرقس وتبقلن لوكالي بتخكمة يالا دينا طولة منه بشنة and we did one خرطان فيلم أخينا وبسيمة إنترنت سبرابا ناشي شضروا شكله وديموز ديو متشخلن رابا أكترز خاته قد أوي قدنا فيلم خرايا دي أنتري خرايا قدني actresses قاته بريوتون يا كله volunteer No, absolutely بريوخ عندنا تيا خطرة يومانة رابع أو بسيمة من أقدر أو كله بسيمة أخشي عندي وتيا خطرة لا يومانة أني قالوا خملة وقبل أو قال رابع خمل والله it's خمندي different إلى لا كل يوم أوديتونه so رابع مبسملو أخشي the main actors دي وجو فيلم I mean صار خير خواد خو shoot أربع خمسة يومانة كد شبتة so أني of course we pay the actors absolutely. از همسما بعض the acts of Apostle Thaddeus مار أدي أدي with خامن co-producers producer قدر فيلمه correct
Yes, absolutely. Mujur, how did you get involved with this movie? Funny, very fair, يعني funny story. أي شيء تطورها أخي شخوا convention, أي Syrian American National Convention توالو جوس Las Vegas يوا. سبقلي بيت ستيفن ميسك. عاوندي لك هتاوى دايا سكريبت وهردا دانا خا برودوسر. شورينا همزومة باست مويلة وادا وخدش الشمية باسي هالبد من سبب ويدن وفيلم سورت ومري قال honestly لن ويدا فيلم مجلدة أختي منطقة على سكريبت خازخلا نطيله سكريبت قريالي وانا تضيلي الى سكريبت باسيت هل بدأ منك دزوت ايام اخرا يا مرخ مار قدي انا هيك اندز ورابا لبلي دوزوت امر نخ من دي سكريبت بار قريالي خزيلي الى خمندي رابا انا نقايا قد لا اختي قناشد جانا سب هل بترابا ناشد جانا بلاي منه سبت من ديانا دي قريالي قدي سكريبت بلكي امشنا ليا طنوالو ومقبالي رابا مري رابا انا نقيت لقد او اي سكريبت هذا لقامه او فيلم بالت بيكوز جو انجليزي له يعني اتخبرت خزياري اي مختمري I fell in love with it مري I'm gonna try anything I can do مخا in Chicago to help Steven put it together وخرطة مختمري one thing led to another really executive producer good project مويا خدشة funding we're trying to get the rest of it to complete the movie. Billy, خدشة باز ستوري لاين تاني لين ستوري ومويلة خنا هل بد مختي يعطيتن كله شمانة ام شور يعطي رابا من ديانا اخنا مخاطرة يمرخ مشيخة هم زمالة لانجويج الديان ارمايا لانجويج الديان ويمرخ اخنا نيخ انقامايا خمدان قامايا دي خويا كراسيانة اي سكريبتي لباس الدي قصة ملكة ابقر اتوالن طليبة وقت مشيخة ايضا شمية وباس تمشيخة طليبة وقت اتيوة او دوالة كيور دوالة leprosy هل بعد عندي وطليبة من ماروني شمشيخة قد أتهير إيوا رابع قرب الدانة crucifixion so هل بتلمسي له عازل يعني I'm sure he knew موي قصة مبتوياوا so he promised قد شاب خمس apostles الدية قد مات إلا هيره so the script is basically that the acts of Thaddeus احنا يطخ رابا هل دي دانا هل دانت موت تمشيخة وقيامة تمشيخة وتنرابا بر منه يعني دوزوتا منك او من دي بوش انا نقايتي اللي رابا بر منه because ايضا هو conversion ناشئ ايضا ناشئ هل امطيلو المارونيش مشيخة لبلو هم منه ويلو كراسيانة سو انا شو لدر انتر يسر تلميذه وشوي ترى مختيمري disciples دي ودلو او شو لدر بربزلو او Christianity الدنيا اي لقصته اي الى خمن دان apostles دي لممطية او مسج قناش الدين قدا فيلم رولت ملكة ما يبدأ والله Well, but we don't necessarily we have an actor or two in mind. Oh, it ملكة لا ملكة أبقر هلا we're not sure إتلان خاطرة actor سوراية. خمن دي رابع خديلان أيضا أنا خديلي personally هم زوني من ستيفن آون طلب له هلا أنا لنوا ميرا قاله مرة I would love to have خا شوا Syrian actors قدوا فيلم. يعني شديه ومن شارة تخشوا بسيمة آون ميرا لأن لا يعني I didn't have to insist on it. He presented it. So إتلان خكمة actors كملكة that we have in mind that we would love to play the role. Actually, they have to fit the role. They have to be able to play it. مالكتا ما يبدأ الله Malikta, well, I guess we can announce it هدية. After this weekend, هم زمانوا من ميوقرطة يامري legendary singer ديان ليندا جورج. قبلته لأي role. قد طالع لأي role. ويدالن خدشة بوش expand أي role هل بات على خدشة role سورة دي وادخ بوش expand سب لندا قبل طلالة وبايخ جرب خدشة ودخ utilize talent زمرو تيلا خدخ منتا قد خلت على أن سلويات تتلنجي أمرانة ماسخ ما تخلقوا فيلم قد كل الدنيا خيمة شمخلو سلويات الدي أن جو فيلم أمريكاية بلكي تخيمة مليتو نتفليكس وبرجيتو نخزيتنا لندا جورج التي في بزمارة هو بخاداخن شوارت لن Billy why is this movie important to Assyrians قاموا أنا قايلة قد أخنا أدخل فيلم عبيلا جواتو راي يعني دوزوتا منك on so many levels هل بت مختيامري this is another way to validate قد ناشئ إخوة ويا كراسيانا قماية history لخمندي
انترتينمنت يبقى نخن يعطيتون خزيتون تي في هديه رابا يلبانا قدوا اطر هديه بتايله من فيلم من تلفزيون مختيم ريت سات سي خاطر ما بشمانتها قد قريتها هيك خلالتي وبيتها بقرايا encyclopedias باليابا انه histories وانفورtunately جو مدرسه ليه مالبيلو انه history so وايلخ أرخخ وايلخ opportunity قالا مخ أطرايا قد مغزخ تاريخ الديان through entertainment يعني ناشي هرب مبسمي هرب خزي actors بخزي theater بخزي مود دي لخشي through this movie we're showing them تاريخ الديان قد أولا خا connection منه يعني ناشي شمي Assyrian بلكي شمي أنا رابع Assyrian أخشي إذا شمي Assyrian يمريا ننوى fell 612 BC وأي له connection الدي وهل بتلخى بخشاون ماسخ مغزخ maybe as a nation in بلتا وناشي لنا تليقه يجي يوما ناشي ديان for a long time flourished جو Middle East flourished جو عراق جو إيران جو سوريا جو لبنان قدرنا أطروات for centuries هدية we have a very tough situation and I think it's a very very good time قد أوفر بالت بتخارن لا شغله بنا رابع subject بتخارن متخرخ باسد actors أو actor ديخ أخن رابع خدية بيه إلى طاولة دورة King Thaddeus أو إلى لورينزو لامس أنا هل يعني I'm close to 40s هلا لن مطيا 40s أخشي جو 80s يخزنوا على رابع توالي TV show Renegade أنا يبرجنوا على رابع قادانت بقبيلة أي role قد طاولة I was very excited so he is a very popular actor ناشي يطيله and it's nice that أون إذا شوقنا message قالن باسد قاموا بيا أود له فيلم همزمت رابا سودانته ومرة رابا أنا نقيته لقد همزمت باسد كراسيانا جو عراق هدية and it's a good opportunity قد ما دخل الدنيا so دان تشميلي أدخل منه ومن خامخ ستيفن ومخدنا producers تشاك ووكر وسام كيبل دي اتلو interest بتناشد ديان بيان بتوال being ديان يعني مريايا واجبوتاني لأخنا قد دخل شولا منه because إن أنا بايلة أخنا بسنيق أخ منه قد دوا شولا so timing is perfect سبب عادي جو أهوالات قد عادي جو عراقنا ناشد جانا مو فارلا جو عراق الظلمي قد جو عراق ولا عادي it's perfect time قد سوراي مديخرون قرباي قد أطراي معنا حالهم زلخة إيوخ this is the perfect time to continue doing it and movie is the best way absolutely مختمري سازجورا منك 100% مختمرت خري ناشي بشماينا Assyrian Christian أو فيلم إلى باسط Assyrian Christians عندنا تاما أنا بخشاون أود بارج له فيلم أمريكاية خزيلة بطرايش قد أو إلى خا كونكشن من خالد على خا كونكشن زودة من قرية إلى خيو ماجو هيستوري بوكس من نظام ديواجو هاي سكول. يعطيني أطرا هلا ملخخ. لا we're not gone we're still here. We're still here and fighting strong yes. Billy script إتلوخون director إتلوخون producer إتلوخون location إتلوخون costume designer إتلوخون actors إتلوخون what's remaining is funding. Right? Yes, absolutely. A portion of the funding. هل بتخشى إتلان جمع خشى زوزة قد أدخل أو فيلم. يعني دوزوتا منك رامينا يا متخرن رابا. It مجد obligation الدياني لقد أدخل أو شولا. لا obligation تخاء ترايا كاتو شقت أود له. إلى كلن. ككلو آتورايا يعني تون من متئيتا ديتون للتقاوت. سبضان كلن ويلان كراسيانا كلن ويلان كراسيانا موضع له خرطة. خكما ويلان كاثوليك خكما ويلان Orthodox هدية إتلان evangelical Protestants هدية we're in every denomination of Christianity so it's واجبوتاني قد هيرخ أوطالة قد أدخل أي project ويعني أمنا خانسلي قد أمرخ جربوا جمع ختماني هل إما $1000 وردي يعني زودة جمخ قد خمرخ كله آتوراي الدنيا لمسلا أدخل أول شولا لبين أمر من خبنته لختي زودة من خبنته لسبب ما ألبي من كل واتراي الدنيا لا ماسخ جام خلو بخشاون ما جري كالخ باقورة هايرته من ناشين أخنا لا هايرخ كجانا هيش خليه هايران دوز أدي رابا أتراي ديم تانيني قد أهولات خربنا العراق أجا زوز إتلان زودة بشدرخون دونيتو دخلون مسكينة العراق قاموا جرك زوز عادية وخرجخ الفيلم إنار أنا منو إما قيمة سازجورن قد
لازم لقد جانن مودياخلا جو قربای جو امریکای جو کل دنیا ادون تا هایارت جانو بدتیه آنی بدتی بتهایر ایران لازم له هر من جو جانن زیز جماخن. I mean, absolutely. رابا دوسي داخل محمود خرخ. سنيقة قد شادر غزوز اخشي هرب دادان اخنان هلا برخشخ United Nations برخشخ قا American Congress بلاطخ Washington برخشخ كلهم دنم ديناته بطلابخ support من دنه governments ودوزوت امرنخ انا بشامن قد امرن رابا من دنه government officials لتلو خايا صورة ناشا لتلو يا صورة بيان بليت اخوة جو شيكاغو قام خدانا واد اخوة protest باي خيارتا بلكي مو 80% الدن ناشا بتاعيو باقورة questions you know, who are you guys? Assyrians? Oh you're Assyrians from Iraq ليطي so through ادخل projects ماصي خدشان ما دخلوا قد خيو متاخر يا بانا قم خزنا وفيلم او يما هدي ضيلي ان مانينا او ان من نترى البشنا كراسيون ويا you know قد اويلو خا connection منا so مختي امري اي الى خا تشين خا لينك تو دو تشين جورا you know هايرت قناش الديان باك هوم الى خا لينك تو دو تشين رابا من دياننا احنا ليه ماسخ اختي اودخ فوكس الخمندي because if we do we're going to lose everything else يعني it's very difficult you have to خجبر بسخلا قالنا قلت لار بخمسة من ديانه كله ودخلوا strong سب مختي امري you're as strong as your weakest link بعضت همسمخ بعضت heritage من قم انترفيو دخوال تيفيات خواه همزوم خواناتن بعضت مجور جوان قديان keep them interested قد پیشی گو ملت جانن گوری من ملت جانن لا لیشان جانن یل پیله و نطریله تخمت دیو باز دامویله لا مختوم زمخ انا وعد باس الديرابة it goes back to this ايه تخمنته it chains هل بت ليه كله يا بنات الديان مخبي فيلمه ليه كله يا بنات الديان مخبي مدرسة ليه كله مخبي سبورتس سو اتلان رابا افنيوز قد جمخلو يا بنات الديان مو ضالين انا خبسام دياني شقيلا تريف فينيوز اي فوكس كل تخيي له هالهديه الى انترتينمنت وسبورتس انا الاخي وين دبران تشوتاكوت تطلي طايق شيكاغو ان زودا من السريشنا انفولد ان كوديا شوتاكوتا ونيش الديان الى قد جمخلو يا بناتن انت مخبي سبورتس انت مخبي بارجي سبورتس جامي اوضاله سبتام بتبقي باوضاله اورزه وبنات الديان تبقي باوضاله خيوم جوري اوضاله بالتي موضاله بتاوي خرواته اي انترتينمنت الى خ تشين خيتا خلين خيتا باخلطه اختي اي انا بخشان خدشه بوش انا نقيتها بيكوز انا فيلم دي خوادو ماسخ لاخشي ودخلوا جسورة ماسي اوي خلين قد بالت من دي تشين قد بلكي جارشلان خكمان خرايا امريكاينا موت هويا سو اي ميلا مخت متخرق رابا دوسيت they're very important ways to جمخلو يالو بناتن مودالة اي رابا جي تخمنن يعني مخت يامري جو انجلس it's inevitable خيوما تاويلان خاء ترايا actor بتاوي جورا جو هوليوود ين خزا مارا ين خا director ين producer ين writer it's inevitable بتويا يامري it's just it's a numbers game لا eventually it's gonna happen already اتلان خكمة we're very proud of them اتلان خمخ Terrence Malick who's an Academy Award winning producer we should be proud of them and we are proud of them actually the problem is in احنا لا ماسخ or دخلوا support بضانت in their need in their time of need which is داندينا جو مدرسة داندينا براقة إن لا أويلا خمندي قالوا يعني مخ بسبارة منه يعني مخ بسبارة قد هايريلا إن لخ يرو أخنا هيتش unfortunately قدايا الدنيا يعطيتون رابص باي برجانا مغبة ورامينا مشرف سازقريتون قدايا الدنيا إلى you know what have you done for me يعني إن لا هايرخ ناشي دخيخ بطلابة منه قد هايريلا أنا كماجة جوربتن قد contact أودنو رابا actor or actress or directors قد سوراينا بداين أوتراينا إتا رابا چاتو ميتلا دوزو بايتلا بوي زوده نخراي جويرنا جو نخراينا لنا بيتايا جي بدين إتا هرات قد مرد إن عادية جو كولجينا يونيفرسينا يو بقراينا تازو شاروينا عادي أوتراي organization دين support ودخلون خارتا كمسق عويلا خاسبرتا تانخ خويرو خوني وقت عادي دانولات تهايرد رامي رابط يسمي سلمان اتلان اتليست 50,000 households كل الدنيا
in good household or that donate, dedicate مضالار الشيتا art, performing art, whether إلى music, فيلم, drama. خيومة بتاعت يضانا قد إن أولاً industry يعني صار من مضالار 50,000 بتوات أنا 5 مليون أنا 5 مليون دولار بيشي من آتوراية جانا قآتوراية جانا سبب يا محمود خرخ أنا خبسام جاني أنا أسرش إن خرايا منك بكت خسري 5 جناته تبيقا بيو دينا بريقا من كولومبيا كولج لخا ين ديبول ين نورث ويسترن ين قريانا directors of photography ين writers ين directors ين cinematographers ولتلن اخنا خا industry ين خا مندي خا industry قالوا سبن آتي بلخي خريشة منن جو آتورايا أو دي فيليمة منن بليبي أو مدي قامايا سب experience هنا وبرودكتس دي متاوي رابا بوش شابيره فيلم متاوي شابيره زمارب زمري زمريات بوش سودانه بوش لحن سودانه كتوتا سودانتا ميوزك فيديو سودانه يعني انخزت ميوزك فيديوز دي compared to دنيا احنا كل ياخدو 80s مختي امري with my all due respect كله زماره دي رابا جاروبنا but لتلو مصيتها financially يعني زهمتي لقد طلبخ من خزمار الديان عزل خارج اما البدلاله قد عزل او ميوزك فيديو او كل شيء تبكت اما البليله واحده سو ان احنا لها يرخ بدايه افنيو يعني مختي امري قلت باشمتها it's very very sad that we're going to lose our culture and we're losing our culture it's inevitable جو بدر من العراق من مدن خخينا دوز مارد كالتشرم تلقخ لسبب كل بجوارنا خارجاي وارنا جو امريكاي وارنا جو استراليان يوروبيانز خيناني خاني خبت پشرخن لا خبوش جلد بت پشرخ اخنا گري رابا نگران گانا نوغ جو قاربويتا قد امتن ميدلاي وخلا especially قدوا أطرا for good and bad it's been known to assimilate 2 generations. أنا هديت لي 4.5-month-old daughter و يعني بجربخ يعني كمات ماسخ ما قمخلق جو culture ديان اخجبتت يا خدانا بتودا decision بايجورا يعني you know in لتلن أنا مصياته أنا من ديانة to keep them interested in Assyrian وواجبوتني لدوزوتها من خراب الناشي أمريكا أو أمريكا أدخل ليه ماسخ ودخ من دي it's not true ماسخ ودخل slow down لا ماسخ مكلخله ماسخ ودخل slow down رابا قد لا بهشرخ يعني خطيت ancestors دي أنا نترى البشنة ترى الب وشتمة ترى الب وشومشنا من فالت ننوى دينا بليشة وقطيلة ومختلة جانو قد culture ديان بايش قد إديو يوما باشر قد خمندي أدخى very مختيامري something very easy to fight لخ مارا قد خبر سوبا از المقتلة جانا أو خماردر قد أو من دي مارخ دوخون wouldn't support أنا من ديانة قد culture ديان أوديلا أنا gladly بدوخن $5 رشيتا من مقتلنا جاني I'm just gonna tell you أنا جو في فيلادلفيا خيم ودون تاستی تو أمریکا تامات و عمرت عرب نای. ایت سبب عمرت آترایلت فعلا که از خو عمرت عرب نای. تام بغزایم و اینی عرب نای قد لخز بریه و اینه کلی یاله بد میوالون جو عمره تامات فعلون programs قیاله خاق دوخینه متبقی والون یعنی هم لیشانه خومیو و گر کل عرب نای هم زمیوه. They're American born, like 2nd or 3rd generation American born. إنا عربنا جاري كم زميبة. جو عربنا بخوتي و جو كل أرخيات بتاعي و ان scholarship يبي والون support ودي و خاطر ان دوست قد أنا تفرق من جورفسلي أنا بيلون دكتوري كل عدي ديرنا باره هر جدو عمره they're like directors of the church. يعني هر قويدال هايور نو قامة بريشن احنا زي جريك اتلان رول مودلز رابا اتلان هويداين عربناين جريك من يل باخنا راشو احنا جانا زو دخله إنه ناش تشلوشنا ي رابا اورجانيزيشن اي تشلوش اتلان إنه بخشامن من جيب زوزي احنا جريك جوان قرنهاي رخ يعني you took the words right out of my mouth رابا دوسيت يجرك يا خبرت قدن دينا برخشة بقرايا باليابا قدوا أطرق قد أتي شقليلو أن organizations ظالموت الدنا organizations and take them to the next generation لخ بجواجه forward unfortunately بليخن قرابة شوتا بويات الدين لخ دنا جورا national
من عمران الديان أوي بسيمة يعني they try very hard أختي we have to try harder get خور خخيته أو دخله push ودخلوا entice أن يعلو بنات الدين دينا بقراية لان دكتورة لان لويالة لان engineers لان computer scientists لان I mean ليه ما أمرت لي خا field هدية ليه ما بلكي تخلن أنا أطلع أربعة أطرايد لان they're very successful جاو and we have to encourage them قدري because we're losing a generation or two هدية it's sad generation اتقاني بتمنى غرابة I'm sure we've lost رابة ناشئ with the generations in a بتاعي وباني بني خنيخة بتلاقنا because ولخم صايا we can't bring them home and it's sad ما بشمانتا لرابة اخنا شولان بهرب جربخ اختي we need a lot of support أولا لك شولة خناشة عاود لك كل ملة بهالخ عود عليه بخشام السنيقة بخار research وداخن and find out قامولنا بتاعي some study, some interview, يخا questionnaire قدني جوان قد جانا كم سق post ودخلوا فيسبوك أو إنترنت خذ قامول أنيت قد أطراد جانا يال بنات جيلن قد جو أمريكا جو في السنة why they don't come back to Assyrian why don't they come back to Assyrian clubs or churches or organizations or activities that would be nice to find out and then once we find out why then we can fix it. You don't have to do research. بجاوبنا خدية أنا بخشوتي قموديلا because I mean Solomon, what do we have to offer them? مو إتلان قد يوخلو. دوزو تامرنخ مخانيشن. I don't want to sound grim because if I was لا أون بلاخة هالهدية قدان الشولانة but we have nothing for them. دوزو أيلا ولتلان خامندي إن إتوالن شوتا بوياتا established واتلو من ديانه وبروجكتس ومن ديانه قد أن يالو بناته آتي شقلي وآزي it's good أخنا نخلق شو تابوت الديان هل ياخ بطلابة تيمون ميمون بروجرامز خاطة اتلان خطرة طلادانه أخشي كما جاناته ماصن ما تنو قدنا بروجرامز خلا أولي 3 presidents it could program يعني مخيامري too many chiefs in the kitchen or chefs in the kitchen مناي so أيلا problem we don't have anything for them to take. We can't زي أمرك لخ يعني دوزوت أمرنا خرومينا لأن not everybody is a leader. هتش خليه ماسة كت ناشليه ماسة آت شارع خمندي from scratch. أختي إتلان رابا ماسي شقلي خمندي ومسمري add their touch to it وجر وسيلة. We have to have a base for them. We don't have a base كدوا أطلع. It's unfortunate. Give me examples of some of the things that we should offer. What would be some examples? What should we offer them? Well, I mean, it's a very good question, and I'll talk just about media and what I'm involved in. You guys have a wonderful TV program, and by the way, you guys are doing this because I know Steve Tama. You guys have done that already. من aspect with television, you're doing it. And I would because I don't know why the film TV midget. That was broadcasted. هديت لانتردانه وبخير على زادي يعني أن الدين دينا تاما أو يبوش خيرانه. So that's one thing we can do. Do the media. Have an industry. when مدخورة. I'm involved you مشتويات رابا because as a fundraiser لخرج Chicago جشو تابوتا يودخ مشتويات قد جام خزوزة. إتلان رابا زمارة but there's only a few handful of very known زمارة. Why do we have that gap? In Chazich itlan Zamare mach Walter Sargon Gabriel, Walter Aziz, Iwan Agassi, Linda George, Anna Dina, all Kharta Anna Khate, there's a big gap. Itlan gap, Litlan Anna Sura Baqama. So we don't have an industry. A music and a movie industry together is a very, very important way to retain our culture. You're going to encourage Yalo Brata Qad Zamri. You're going to encourage Yalo Brata Qad Shari Biktawas Mariate and the musicians, kma talented musicians throughout the centuries or decades and the kharaya because you can't make a living out of it. Zamar diyan miskina bzamar 3 weekends gushafta upalach full time to make a living. Absolutely, that's true. Kula zamar and that's their condition. Full time job. Kula haqib shaqlile matili guzmara. You have to buy lyrics. You have to buy many music produce auditla. That's all money. Video or زرزيتن that's all money. أنا بداين روبا زمار ديم بمال باشتير بدولار كل حقه متونا قخا فيديو زرزنا. It's hard.
Absolutely, رابا هاردي لا ما متخرن you know this is the business لك قدوة أترى رابا جاي شامل مثلا ما ألف سوراي جو شيكاغو 8000 جو شيكاغو دوزوتا من كان أنا ليه خزن 8000 أتراي لك maybe it 10 but أيلا this is the thing it's how do we reach out to everybody to get them to participate in this because دوزوتا من بطلع I mean it's entertainment يقولوا خفيلم خبوسامة قد جخكي قد خملي بين هي هلبت نادي خوام زوبا قامت خرنا خيا قصة من قام خشوات مانيا شنة بخشاونجي أمرن واين shopping نم بتخارا خبقت تيلا كسلي مرقالي I'll never forget this story مرقالي أضرب بسيمة وتخرج شكلي because it was a couple of years after the movies لأنه بضايا موديو ما نايديو مرقالي أنا ويالي we do a movie night every Friday or Saturday لم بتخارا ما راود بسيمة because هالديا we had 3 opportunities to do movie night with Assyrian movies. Oh, honestly, it was very touching because أنا لأنه هيك تخمنا من that subject. إسري خمسة at that time. I wasn't thinking about anything more than just making a movie. But يو خمدي رابا سودانتا because دولا يما وطلايا على تيوا بيتا باروجا خفيلم جسورة. It's different. It's sneak and يعني خطيت ناشد دي يعني we don't have a lot more of that. The whole idea of having a movie night, that's an interesting idea itself. I think أنا بخشان كل بات جانا we're going to implement that. Have a movie night, get the whole family together. We tried doing it. Yeah, baby, she's too small, but it's you get the kids that are interested in movies together with the family. Otherwise, Xbox, Sony, PlayStation, زحمتيلا. Billy, I've filmed the Acts of Apostles Thaddeus. Idea هرثقت متخرا نكما جزم متخرا قمتها سنيقة زوزة إمو مروخ إمو 50,000 approximately 150,000. جمخ a good portion of it. سنيقة 80,000. هل بتمنى دوزوتا كمت آتي لا خسرخ أن extra زوزة ماسخ بلخ extra نختمري extra features ما تخلقوا فيلم but هذه سنيقة about $80,000 that's the remaining portion of what we're looking for هاوي بسيم already خكمة ناشا سنيدانا شدرانا checks خكمة متنا زوزة جو Kickstarter but we're very short of that $80,000 and we بطلب خراب support من ناشا ديان قد عزي لقامة وهاي دوا فيلم Billy عبد روبا بسيمة اتلهيبي قد أفلم بتاع منتيانا اتلوخ خدش خامل خينا مزيد من قام بروجرام ختم أخلا زودا من لازمهم زملي اتوا هم زمت غراب الشابر توا السمت the only thing actually بينا برناوي بسيمة عندنا سنيدا مشن in the past و ادمجت باي ناشا خدش تخمني باسد future الديان مختيمري خخجي يمري 50 سنة يوتلقى خناش هوملس بهايرال رابا صلمنون أي بروجكت كفيوتشر الديان أدخل من ديانة يعني $50 لخ إما لخ إسري 5 لخ ودت لمساتها يا البزو دا هاير بخشاون أخنا هل بدأنا بجربن كل بخيلي ودخلن خا بروجكت قد كله ناشئ أوي proud of it أو من دي قمايا وسندي قدايا بروجكت ويطلب بخشاون منشيلي مدخلنوا قد أو بسيمة رابا His Grace مرأة كاليفورنيا رابا سنيدر أي project بليخل رابا موتا رابا دانال داي سكريبت قريولة to make sure طليبة خموضة طليبا خبقاني طليبا منها to make sure that أي سكريبت إلى سجورة من تخمنتت إيتا ديان هدية قد دخلة وتا convert أو رابا بسيمة أي منشيلي ما تخرنا بخلطة But other than that, أوي بسيمة كله أوتن بسيمة اختوخن رابا نينوس ويلا رابا سندانا آتن رابا هيرتات وستيف وكله ناشطان أوتن بسيمة دوشولا جبارة دي تنواده because ممطوية أدخل من ديانة وكل مسجد آتوراجي كل الدنيا أوتن رابا بسيمة very proud of you guys. We're very proud of you. بسيمة آتن we're proud of you guys. إحنا لخقت سندخلو خون and it's an exciting time. And again, personally, I'm looking forward to it. Maybe we'll be extras. I'm going to be reporting it. When it happens, I'm there reporting it. Anytime. I'm looking forward to that. باسمة بيلي. بسم ترابا. خزيان مغبة اتلي هي قد سنديتون لا فيلمة.
خزق لخون خاي مخينة بوشم شنا